تماز گزار ہوں، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت۔ پڑھاچا برادران سٹینڈ لگایا، آپ قاری صاحب کا اس وقت تک میں نعرہ بلند کر دیتا۔ سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، پاسبان مسل کے رضا، آپ کے اور میرے دل کی دھڑکن جو آپ کے دلوں کے شاد کریں گے۔ التماس گزار ہوں حضرت علامہ مولانا قاری دلشاد علی صاحب سے، وہ تشریف لائیں اپنے ایمان فروز اور باتوں سے اس خطاب سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین پر عشق مصطفیٰ کے پھول کھلائیں۔ آپ ان کی آمد سے قبل نعرہ بلند کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید۔ اور پراچا ساؤنڈ کیا خوبصورت چل رہا ہے۔ نابے بابا جی مقبول پراچا صاحب، پھر ان کے لگتے جگر، پھر ان کے لگتے جگر۔ ایک شعر ان کی شان میں ان کے بارے میں کہہ کے بابا جی کہتے تھے ہوں گے نا، میں نے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر بولا ہے، میں نے ان کی شان میں اپنے باپ سے بڑھ کر بولا ہے، مجھ سے کچھ جو رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا، مجھ سے کچھ جو رہ جائے گا میرا بیٹا بولے گا۔ نابے قاری دلشاد علی صاحب آپ سے محو کلام ہوتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، صدق اللہ العظیم۔ اس کو سادہ کر دیں بالکل، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید اللہ۔ نماز پڑھ رہے ہیں امام زین العابدین، بچپن کا زمانہ ہے امام باقر کا۔ گھر سے کھیلتے کھیلتے باہر نکلتے ہیں، عین چوراہے کے درمیان میں پانی کا وہ کنواں ہے جس سے اہل علاقہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ امام باقر کھیلتے کھیلتے اس کنویں میں جا گرتے ہیں، شور برپا ہوتا ہے، امام باقر کنویں میں گر گئے ہیں۔ لوگ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، امام باقر کو آواز دیتے ہیں، باقر بیٹا۔ آوازیں سب بلند کر رہے ہیں، مگر ایک مرتبہ بھی امام باقر نے کسی کے آواز کا جواب نہیں دیا۔ مجمع میں کھڑا ایک شخص دوڑ کر جاتا ہے کہ جا کر امام زین العابدین کو بتاؤں۔ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ شور ڈالتا ہے، یا امام، چھوٹے امام کنویں میں گر گئے ہیں، یا امام، چھوٹے امام کنویں میں گر گئے ہیں۔ اب یہ ہماری مسجد کا نمازی تو نہ تھا، موبائل فون کی بیل چلے تو اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، یہ امام زین العابدین کی نماز تھی۔ یہ اس شہزادے کے بیٹے کی نماز تھی جس کی پنڈلی میں تیر لگ جائے، نکالنے لگیں، تکلیف ہو، حکم ارشاد فرمائیں، رکو میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، تم تیر نکال دینا۔ کیونکہ جب علی اللہ کی نماز پڑھتا ہے پھر اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، خالق سے۔ بڑا اس نے شور ڈالا، امام باقر کنویں میں گر گئے ہیں۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر توجہ نہ کی، تسلی کے ساتھ نماز پڑھی۔ فقط نماز نہیں پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا پھر تسبیح فاطمہ بھی پڑھی۔ اب تسبیح فاطمہ پڑھ کر بھی بات ختم نہ کی، دونوں ہاتھ بلند کر کے جس خالق سے حالت نماز میں کلام کر رہے تھے اس مالک کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے۔ جب تسلی سے دعا مانگ لی تو اب امام زین العابدین نے اس شخص کی طرف دیکھا اور فرمایا،
تو کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اب وہ شخص آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو کر کہتا ہے امام اب تو کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے، اب تو کچھ کہنے کے لیے اتنی دیر ہو گئی، اگر کوئی سانسیں باقی بھی تھی تو اب تو ختم ہو چکی ہوں گی۔ یا امام، چھوٹے امام باقر کھیلتے کھیلتے کنویں میں گر گئے ہیں، سارا علاقہ جمع ہے، لوگ آوازیں دے رہے ہیں، امام باقر کوئی آواز کا جواب نہیں دے رہے۔ امام زین العابدین مسکراتے ہیں۔ ابھی حال کی بات کروں تو اس مجمع میں اگر کسی کا بھی شخص آ کر صرف اتنی اطلاع دے دینا کہ آپ کے پتر کو کرنٹ لگ گیا تو میرا نہیں خیال کہ وہ بندہ گھر تک پہنچے گا۔ اس مجمع کی یہ حالت ہے، میری اور آپ کی حالت ہے۔ امام زین العابدین مسکرا کر کہتے ہیں اچھا امام باقر نے کوئی جواب نہیں دیا؟ یا امام کوئی جواب نہیں دیا؟ فرمایا چلو چل کے نکال لیتے ہیں، چلو چل کے نکال لیتے ہیں۔ امام زین العابدین خرامہ خرامہ دھیرے دھیرے بڑے پیار کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، جیسے ہی امام زین العابدین کے چہرے پر نظر پڑتی ہے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پتر باقر ورگا ہوئے تے کھوئے چ ڈگ پوے، اور سید زادہ چیخیں نکل گئیں، قریب کنارے کے آ کر کھڑے ہو گئے امام زین العابدین۔ ایک آواز دی، فرمایا بیٹا باقر باہر نہیں آ جاتا؟ بس ایک جملہ میرے امام کا زبان سے مکمل ہوا، کنویں سے آواز آئی ابا جان آ رہا ہوں۔ امام زین العابدین نے اپنا ہاتھ دیا، امام باقر نے ہاتھ پکڑا، باہر نکل کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو رونے والا مجمع تھا نا، سارا دیکھ رہا امام زین العابدین کی طرف۔ یا امام بڑی دیر سے ہم آوازیں دے رہے ہیں، اتنے لوگوں کی آواز نہیں سنی، تنہا امام زین کی آواز سن گئی ہے۔ آپ کی آواز کو سن لیا۔ میرے امام زین العابدین نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے، جب یہ کنویں میں گرا اور مجھے اطلاع پہنچی، میں نے اپنی نماز مکمل کر کے اس خالق کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں تو تیرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میری بات تو تیرے ساتھ ہو رہی تھی، اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے جس کی بات اس کے ساتھ ہوتی ہے نا، جس کی بات اس کے ساتھ ہوتی ہے، نہ تو میرے پاس ڈھول ڈمکے ہیں، نہ میرے پاس کچھ چھ سوزی ہے، نہ میں نے آپ سے سبحان اللہ کی بھیک مانگنی ہے۔ 11:30 کا وقت ہونے والا ہے، اس وقت میں آپ بیٹھے ہیں، اس سے بڑھ کر اور آپ کی کیا قربانی لے لیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی قربانی لے سکتے ہیں حضرت؟ فرمایا میری بات اس سے چل رہی تھی، اور جس کی بات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، پھر اس کو کسی کی بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ میں بڑی محبت کے ساتھ اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا، زندگی میں کبھی جس کی 80 سال عمر ہے وہ 80 سال کی عمر کا جواب دے، 60 سال ہے 60 کا جواب دے، 50 کا ہے 50 کا جواب دے۔ زندگی میں کبھی ایسی نماز نصیب ہوئی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن کہتا ہے بے شک نماز برے کاموں سے بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھ کے اگر بندہ بے حیائی کر رہا ہے تو سمجھ لو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، نماز اس نے پڑھی ہے لیکن لذت نہیں حاصل ہوئی۔ بیٹا بیٹھ جائیں، جزاک اللہ۔ میں محبت کے ساتھ عرض کروں گا، کوئی بندہ مجھے نذرانہ دینے کے لیے نہ اٹھے، آپ کی شفقت ہوگی۔ میری ایک بات کہ آپ کے پلے پڑ گئی نا تو میری یہ سفر کا مول پڑ جائے گا۔ میں آیا بھی وہاں سے اسپیشل ہوں، میں نے جانا بھی وہاں پر واپس ہے، اسپیشل جانا ہے۔ تو بس آپ کی سے میں نے جو چند باتیں کرنی ہیں، پیر صاحب انشاءاللہ چند علامات کے بعد پہنچنے والے ہیں، بیان خطاب ہوتے رہیں گے۔ ضرورت ہے ہمیں آج کسی بات کی۔ 7 بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے، لمسم 7:30 یا 8 بجے زیادہ سے زیادہ، 8 بجے سے محفل کا آغاز ہوا، 9، 10، 11:30 ہو رہے ہیں، 3.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ 2.5 گھنٹے میں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، بتلائیں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے میرے ساتھ؟ کیا سیکھا ہے آپ نے؟ اگر آپ کی فجر کی نماز رہ جائے تو بتلاؤ
یہ میلاد ہوگا یا پھر اس میلاد کو کوئی اور رنگ دیں گے؟ یار اب کدھر لے کے جائیں گے؟ وہ صحیح بخاری شریف کا حدیث پاک حضور نے نہیں فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کل قیامت کے دن اگر ایک طرف فلسطین کے مسلمان کھڑے ہوئے اور ایک طرف ہم کھڑے ہوئے اور انہوں نے فقط اتنا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی نا، یا اللہ ہمارے بچے بکروں کی طرح ذبح ہو رہے تھے اور یہ جشن منا رہے تھے، بتاؤ تمہارے پلے کیا رہ جائے گا؟ یار یہ کتنا خرچہ ہوا ہے؟ اتنا خرچہ کرنے کا مقصد کیا ہمیں حاصل ہوا؟ ساری رات میلاد سننے کے باوجود بھی صبح اگر بیٹی کا حق مارتا ہے تو میلاد نہیں منا رہا، وہ منافقت کر رہا ہے۔ ساری رات میلاد میں بیٹھا رہا، میلاد سنتا رہا، صبح جا کر پھر بھی اگر بھائی کا حق کھا گیا ہے تو بتلاؤ یہ میلاد تھا یا کیا تھا؟ ساری رات نعتیں سنی، ساری رات تقریر سنتا رہا، میلاد میں بیٹھا رہا، پیسے دیتا رہا، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتا رہا، مگر صبح سویرے جا کر کسی ہمسائے کا دل دکھا دیا ہے، بتلاؤ اس میلاد کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں میلاد کا معنی ہی سمجھ نہیں آیا ابھی تک یار۔ ساؤنڈ اچھا، 20 نعت خواں بلا لیے، 6 مولوی بلا لیے اور نوٹوں کی برسات کر لی، لنگر جیب میں ڈالا، گھر چلے گئے، میلاد ہو گیا۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، بازو ٹوٹا پلستر چڑھا ہوا ہے، بیوی سامنے بیٹھی ہے، خون نکل رہا ہے سر سے، بچی تکلیف کے ساتھ تڑپ رہی ہے اور باپ تسلی تھپکی دے کر کہہ رہے بیٹھا الحمدللہ کہہ، الحمدللہ کہہ۔ یہ کون ہے؟ پاکستان کے مسلمان نہیں تھے، فلسطین کے مسلمان ہیں، یہ غزہ اور حماس کے مسلمان ہیں۔ کیوں اتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ اس لیے اس بیت المقدس کے لیے جس کی طرف منہ کر کے 17 مہینے تیرے اور میرے پاک محمد نے نماز پڑھی ہے۔ کتنے مہینے؟ کتنے مہینے؟ اور تانوں پتہ ہے اے قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ کدوں قبلہ بنے ہیں؟ جدو سرکار ہجرت کر کے مدینے پاک ٹور گئے سن۔ ہمارا قبلہ اول وہ ہے، وہ 1.25 لاکھ نبیاں جس پاس منہ کر کے نماز پڑھی انہوں بیت المقدس آندے نے۔ تو کیا فقط فلسطینیوں کا حق رہ گیا اس پر؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ جتنے بندے میلاد میں بیٹھے ہیں کبھی فجر کی نماز میں بیٹھے ہیں؟ ناراض ہو گئے ہیں؟ میں آپ سے کچھ نہیں لے رہا یار، میں انشاءاللہ معذرت کر کے جاؤں گا، معافی مانگ کے جاؤں گا آپ سے اگر میری کسی بات نے، کسی جملے نے آپ کو ٹھیس دی ہوئی۔ ساری رات جاگتے رہے مولا پھر بھی تجھے راضی نہ کر سکے۔ وہ حدیث کہاں آپ نکال کے رکھیں گے جو سرکار نے فرمایا بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا ساری رات پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے، اس کا ہمسایہ بھوک سے بیٹھا رہے۔ یا لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، کوئی تو ایسی ایک محفل ہو نا، وہ کیا انداز تھا شاہ موالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، منبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں اور موضوع چل رہا ہے معراج مصطفیٰ۔ کیا موضوع ہے؟ معراج مصطفیٰ۔ ہندوستان اور پاکستان ابھی اکٹھے ہیں، آزادی نہیں ہوئی۔ مجمع میں بیٹھا ہندو کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ایک انسانی جسم اور ہوا میں پرواز کر کے آسمانوں کو کراس کر کے چلا جائے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ جائے۔ شاہ موالی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جائے، جسم کی بات نہیں ہو رہی، محمد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگر آپ کی زبانیں تھک نہیں گئیں تو یہ لفظ تو بول رہے ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ اچھا اللہ آکھو نا تو ایک فائدہ ہوندہ ہے، اللہ راضی ہوندہ ہے، محمد آکھو تو 2 فائدے ہوندے نے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندہ ہے، عرش والا جنہ ہو سکے ٹیل لا کے یا محمد بکارہ کرو یا۔ فرمایا جسم کی بات نہیں ہو رہی، محمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگا تب تک آگے نہیں بولنے دوں گا جب تک ثابت نہ کر دو جسم ہو کر کیسے پرواز کر گیا۔
حضرت اج بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا نہیں جی آج جی گل کی مینوں کٹ کے بکھاؤ ورنہ میں تمہیں اگے گل ہی نہیں کرن دینی، ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہو؟ تو جھوٹ تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا، جنہوں اپنی ماں نال پیار ہے وہ ہاتھ چوک کے آکھے سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں آکھیا سرکار، جملہ سن لو پہلے، پورا جملہ سن لیا کرو۔ تازہ ماں نال لڑ کے میلاد وچ بیٹھا ہوندا تے نات خاں ہاتھ چکوائی کھلوتا ہے، ماں نال پیار ہے تے آکھ سبحان اللہ۔ یار یہ سبحان اللہ ایڈی سستی ہو گئی ہے، اب ہمیں بتانا پڑے گا علی علی کر کے کہ ہم علی والے ہیں؟ بالول دانا کدی آکھیا سی میں علی آلہ؟ سارا زمانہ جان رہا ہے علی آلہ ہے، کردار ایسا کر کے دکھایا حضرت، فرمایا بیٹھ جا، وہ محمد تھے میں جس کی بات کر رہا ہوں، نہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب تک نہیں ثابت کریں گے آگے نہیں چلنے دوں گا۔ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں دیکھنا چاہتا ہوں؟ یوں دونوں ہاتھ بلند کیے، ہاتھ بلند کیے، ایک لمحہ نہیں لگا، غائب ہو گیا آسمانوں کی طرف پرواز کر کے۔ 5 7 10 منٹ کے بعد واپس تشریف لائے، منبر پر بیٹھے ہیں، کہا پتہ چل گیا محمد کیسے گئے تھے؟ تو محمد کی بات کر رہا ہے، میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اب پہلے آسمان کو تو میں چھو کر آ گیا ہوں، اگر نبی کا غلام جا سکتا ہے تو نبی امام الانبیاء کے نہیں جا سکتا؟ ہے کوئی مولوی ایڈا تگڑا جڑا انہی دی تقریر کرے کہ کر کے بھی دکھاوے؟ زے زبانی ہر کوئی پڑھ دا دل دا کلمہ کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کہ جان یار گلوئی ہو۔ کیوں ہماری مسجدیں ویران ہیں؟ کیوں ہمارے مدارس ویران ہیں؟ صبح میں ہاتھ بن کے منت کروں گا کہ تجربہ کرنا ہے، پریکٹیکل کرنا، کسی تھکے تو تھکے سکولے ٹر جانا تے جا کے پوچھنا بھی تواڈے سکول وچ بچیاں دی تعداد کتنی ہے؟ وہ آکھن کے جناب ساڑھے کول 500 بچہ پڑھ رہے ہیں، تے پھر وڈے تو وڈے ادارے مدرسے چ چلے جانا تے پوچھنا بچے کتنے نے؟ آکھن کے قاری صاحب 25 بیٹھے نے، دنیا واسطے 500 تے دین واسطے صرف 25، تے پھر حضرت محفلاں جو ٹھا ٹھئیے جو ہونے نے، وہ فرق کیا رہ گیا یار ہم میں اور ان میں؟ کیسے پڑھتے تھے امام حسین قرآن؟ وہ کتنی پیاری ماں تھی جو فرید کو کہتی تھی پتر نماز پڑھیا کر اللہ شکر دیندہ ہے، بیٹا نماز پڑھیا کر اللہ شکر دیندہ ہے۔ آج پتر سکول نہ جاوے نا تے ماں 100 جتن لاندی ہے، پتر شامی واپس آوے گا تینوں آ بھی لے کے دیواں گی، آ بھی لے کے دیواں گی۔ میں آج تک اپنی اکھاں نال ایسی کوئی ماں نہیں ویکھی جنہیں سینے نال قرآن لایا ہوئے تے پتر دا بازو پکڑیا ہوئے تصویر یا کے مسجد تے چھاڑ دی پی ہوئے کہ میرا پتر قرآن پڑھ جاوے۔ ہزاراں ماما ویکھیاں نے بیگ پائے ہوندے نے، جڑی بی بی کرے چاڑو نہیں دیندے نا باہر دروازے تے، وہ بی بی بھی سکول دے ٹائم بیگ پا کے بچیاں نو کن انگلی نال لا کے تے سکولے پہ چھڈن جاندی ہے۔ کل سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ دسو قرآن نال جائے گا یا دنیا دی کتاباں نال جان گی؟ کہ جنہیں نال جانا اس کے پوچھا ہی نہیں اسی۔ ساڈے میلاد دا یار کچھ نہ کچھ تے فائدہ ہونا چاہیے نا۔ میرے نال پیٹ کو نہیں لگیا، اب مینوں نوٹ آندے پیڑے لگ دے نے، دسو میری کو ملنا چل دیا نے۔ ایک مسجد دا امام بچوں کو قرآن پڑھانا، لیکن مالک دا ایڈا کرم ہے نا، ایڈی کرم و نوازی ہے نا کہ میں بیان کرنا چاہواں، میری زبان بھی چھوٹی، میرا قد بھی چھوٹا، او دی احسان وڈے نے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو یار، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بغیر پہیے تو نعت ہی پڑھ کے بخا، تینوں نعت پڑھنی قبول نہیں ہونی، جان دینا تو دور دی گل ہے، شہید ہونے واسطے تیار ہے، چہرے تے داڑھی کیوں نہیں رکھ لیندا؟ اتنے موت پیندی ہے، دوجیاں دے باواں چکا چکا کے تو انہوں نے جناب شہید کرنا لگا کیتا ہے، آپ کیوں نہیں شہید ہو جاندا؟ نکلنا میدان وچ، کر کم دین دا، قیامت والے دیہاڑے تیرے تے میرے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہ فرمایا میری امت جدوں آئے گی نبی سر چک کے ویکھن گے، اللہ سونے اے نبی آ رہے نے، رب فرمائے گا نہیں اے نبی نہیں آ رہے، میرے محمد دی امت دے علماء آ رہے نے۔
यारो प्यो किड्डा किस्मत खुश किस्मत होवेगा जिन्हों क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह सोने का ताज पहनाएगा। और मां किड्डी मुकद्दरा वाली होगी जिन्हों चादर ततहीर का साया नसीब होवेगा। क्यों? इस वास्ते ए मां होए जिन्हें पुत्रो जम्मिया, जिन्हें 30 सपारे अपने सीने विच हिफ्ज कीते ने। ए बाप होवे। एक साहबी हाज़र होए सरकार दी बारगाह च अर्ज कीती, सोनिया असीं 2 भाईयां, मैं सारा दिन फर्नीचर का काम करना, लकड़ियां ठोकना, मेरा दूजा भरा सारी दिहाड़ी तुहाडे कोल बैठा दीन पढ़दा रहिंदा है, लिहाजा सरकार इनू आखो मेरे नाल काम काज च हाथ वटाया करे, मेरे कल्ले कोल जिम्मेदारियां संभालियां नहीं जांदियां। तेरे ते मेरे पाक मुस्तफा ने फरमाया जबान बंद कर, तैनू पता नहीं अल्लाह जेड़ा तैनू रिज़्क दे रहा है ना, रब जेड़ा तैनू रिज़्क दे रहा है इहदे दीन पढ़न दी बरकत दे नाल दे रहा है। सारी जिंदगी प्यो दा लक सीधा नहीं होंदा, कुब्बा हो जाता है, पुत्र पढ़ा पढ़ा के डॉक्टर बना दिंदा है। ए डॉक्टर साहब मरे प्यो नू गुसल नहीं दे सकदा, कफन नहीं दे सकदा, कब्र च नहीं ला सकदा, ते यार छलियां बेचण वाला पुत्र चंगा कोई नहीं। जेड़ा डॉक्टर नहीं बनया, जज नहीं बनया, हाफिज़े कुरान बनया, प्यो मरिया तो कुरान पढ़ी जा रहा है, जनाजा पढ़ा रहे कुरान पढ़ी जा रहा है, कब्र चला रहे कुरान पढ़ी जा रहा है, सारा केस कबीला छड़ के आ गया, पुत्र फिर भी बैठा कब्र ते कुरान पढ़ी जा रहा है। चलो मैं तुहाडे कोल अगर आखा कि यार मैनू तुहाडी एडी चाहत है, एडी मोहब्बत है, मेरे सोने नाबालिग बच्चों को पैसे वैसे लेने जायज नहीं। नाबालिग बच्चे को पैसा लेना जायज नहीं, ये शरीयत आंदी है। तुहानू की पता हो यतीम होवे बेचारा, वो तो मोहब्बत नाल लेके आ रहा है। अगर यतीम का पैसा जेब विच पा लिया, पैसा पेट चला गया, क़यामत वाले दिन अल्लाह दे बारगाह च केड़ा मुंह लेके जावेगा। नहीं चाहिए पैसे यार, जे देना तो फिर आओ मंगांगा मैं, पता लग जाएगा उन्हें ऐ मैदान देते पेड़ पे आवे। ऐडे बंदे ने चलो लंबी चौड़ी छाल नहीं मार दे, सिर्फ 5 बंदे ऐसे खड़े होने जेडे आखन असीं अपने पुत्र नूं हाफिज़े कुरान पढ़ावांगे, सिर्फ 5 बंदे, और नीयत करन, पक्की नीयत करन। ते जेड़ा बंदा आंदा अल्लाह सोने मेरे को तो औलाद ही कोई नहीं, और नीयत करे भी मौला देना तेरा काम है, ते हाफिज़े कुरान पढ़ाना मेरा काम है। जे रब पुत्र ना देवे तो मेरा गिरेबान आके पकड़ लवी यार। अपनी महफिलों नूं कुरान नाल आबाद करो। तुहाडी महफिल च कोई बंदा आके बैठे ना तो कुछ ना कुछ बन के जावे, सीख के जावे। अगर मां बाप का कोई नाफरमान बैठा तो सवेरे जाके मां दे पैर पकड़ लवे। वो मां किसी पीर को जाके तवीज ना लवे कि मेरा पुत्र नाफरमान है। तुहानू की पता तुहाडी मां तुहाडे वास्ते की जतन करदियां ने। वो किसी हमसाई नूं गवांढ नूं बुला के ना आखे भैणे की दसा मेरा पुत्र मेरी नाफरमानी करदा है। जो सवेरे जाके पैर पकड़े ना तो आप परेशान हो जावे, पुत्र तेन खैर ते है, तो तू रो के आख अम्मा राती मैं मिलाद सुन के आया सी। जिस मुहम्मद का मिलाद सुनिया, मुहम्मद आंदा है वो जन्नत लभनी है तो मां कदे कदमां थल्ले लभनी है। ए मिलाद तुहानू जन्नत कोई नहीं लभनी जे, ए मिलाद तुहानू जन्नत, लेकिन मां दे कदमां थल्ले जन्नत लभनी है, पक्की गल है। क्यों? फरमान मुहम्मद मुस्तफा दा है। 2 गिलास दुध होण ते मेहमान दे सामने रखे जान ते मेहमान नूं देन लग्या, मेजबान ये गल आखे भी जनाब ए गिलास जिहड़ा ना ते ये तो मैं ते अपनी हथी पा के लियांदा है, ते दूजे गिलास च मैनूं शक है भी जिवें छिपकली डिग्गी है। ईमानदारी नाल दसी केड़ा गिलास पीवेगा, जिंदे विच शक है या जिंदे विच पक है? उहियो पीएगा ना जिहदे विच पक तसल्ली भी कोई शै नहीं डिग्गी। हल्का जा शक आ गया भी किरली डिग्गी है, मरनो मर जाएगा पर नहीं पीवेगा। क्यों? पता है ना निरी जहर अगर पी गया तो मर जावांगा। जान एडी प्यारी है, प्यारी है ना। अच्छा इंसान के वास्ते सब तो कीमती केड़ी चीज है? जान है ना। जान तो शह ही कोई नहीं। और चलियो जान तो भी एक शह है जिंदा ना ईमान है। इस ईमान बचाने वास्ते लोग अपन जाना दे छिटियां ने।
जिंदा ईमान सलामत रह गया उन्होंने जान की परवाह क्यों नहीं। इस वास्ते अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है जिन्हें ईमान नू बचाने वास्ते अपनी जान दे छड़ी कयामत तक के लोगों वास्ते कानून बना छड़िया। खबरदार इन्हू मुर्दा ना आख्या जे इतने जिंदा है। खबरदार इन्हू मुर्दा नहीं आखना क्यों, या अल्लाह मर गया फौत हो गया रूह निकल गई है, पर मैं खबरदार नहीं मुर्दा आखना क्यों, इस वास्ते ईमान बचांदिया बचांदिया मरिया है, ईमान बचांदिया बचांदिया टुर गया है। फजर तो बाद केड़े केड़े बंदे जेड़े सूरह यासीन पढ़ते नहीं। सुभान अल्लाह। हुजूर दा फरमान सुन, सरकार फरमाया जेड़ा फजर दी नमाज तो बाद सूरह यासीन पढ़े उस दिन दे सारे काम अल्लाह अपने जिम्मे लै लैंदा। अल्लाह फरमांदा है तेरी छुट्टी तो वेला रह सारा दिन, तेरे काम हुण मैं आप नवेड़ांगा। तुहाडे विचों जिन्ने भी आप बंदे बैठे ज्यादा तो ज्यादा दिहाड़ी कितनी कमा लैंदा है? 1000 1500 2000 इन्ना है ना जी। सवेर तो लैके शाम तक मेहनत करके तगो तो करके रुपया आप 2000 कमाइए तो 2000 हाथ जावे तो किड्डे खुश हो जाने आप। इत्थे मैग दे उत्ते खड़ा पे 6000 भी हो गया तो फिर भी बंदा विंदा है भी पेट्रोल नहीं हले पूरा होया है ना जी। भी यार एडा सफर भी करके आया, बंदे भी तेन नाल ने, जाके चाह भी पीनी है, रोटी भी खानी है, पहले तो साफ ताब सैटिंग च नहीं आ रहे ना। चलो 2 फरमाइश और भी आ गई हैं। मेरा मिजाज नहीं हजरत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप नात खावा तो मालक दा एहसान है, बड़ी सोहनी नात पढ़ लेना, शुक्र ओदी जात दा। ते मेरे मालक दा एडा करम है कि मैं नात वाले दे सामने नात पढ़ी है। अजीम साहब को पता है कि बुरे वाले अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कितनी इज्जत देती है, कितनी मसरूफियत है, कितने मामलात ने। लेकिन ऐ सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ तुहाडे सामने कर रहा, मैं उत्थे भी मेरा मिजाज यही है। लेकिन अल्लाह का एहसान एडा वे रब दिती जांदा है, दिती जांदा है, दिती जांदा है, पता नहीं किधरों दिती जांदा है। सारी कायनात नूं रिज़्क देने वाला कौन है? अल्लाह दिंदा ना जी। साडे वर्गे मौलवी खड़ोते हों तो चौधरी साहब 500 का नोट लैके बस खड़े हो जाए तो मैं उनका मंगता उनका ही मंगता, जिन्नी देर तक 500 मुकना नहीं ओदा ही मंगता रहना। दौर फिटे मुंह यार है, पैसे जो काते रह गई ना ते मुस्तफा केड़ी सियासी बिलाले हबशी नूं जिहने मजबूर कर दी सी भी खबरदार कलमा नहीं छड़ना, जिंद जांदी है चली जावे। की वेख्या गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने? अपनी जवानी प्यारी नहीं सी, नहीं बर्दाश्त हो सकिया। जिदा महबूब हुंदा तकलीफ उन्होंने हुंदी है। दुखिए दी गल दुखिया जाने, सुखिए नूं की खबरां। आप और मैं नहीं समझ सकते इस दर्द को। फकत हाफिज़ कुरान नहीं बनावांगे, अपने पुत्रां नूं आलिम दीन भी बनावांगे। पुत्र आलिम दीन होणगे ना ते घर घर नहीं बनणगे बल्कि जन्नत दा नक्शा बन जाणगे। मेरी हयाती के अंदर 32 तो 33 साल मेरी उम्र है हजरत, कम से कम 12 तो 15 साल मैनू इस फील्ड में हो गए ने। मैनू अज तक कोई बीबी कोई प्यो ऐसा नहीं आया जिन्हें आख्या भी मेरा पुत्र हाफिज़ कुरान है, ये बावजूद ना फरमाने। जिन्हें आए ने स्कूलों कॉलेजों के डिग्री कॉलेजों के ते जनाब बड़े बड़े प्रोफैसर ते बड़े बड़े पढ़े लिखे, उन्हों का माँ प्यो रोंदा फिरदा है। लेकिन हाफिज़ कुरान का माँ प्यो यार बना लो दुनिया। अज भी आप पहले दौर होंदा सीगा भी स्कूले आप जाते सा तो किताबां बैग पिछे होंदा सी, तो हुण पिछे वाली भी कहानी खत्म हो गई। फीतियां वाले जनाब बैग आ गए तो इलम जिहड़ा ना वो गलियां दे विच घसीटदा फिर रहा है। इंज है ना जी। ते निक्का जा बच्चा होए भावें उन्होंने सीधी अलिफ बा भी कहनी ना आउंदी होवे ते ईमानदारी नाल छोटा जा कायदा लैके सीने नाल लाया हुंदा या पिछे रखिया हुंदा है। आ चीज़ तुहानूं ते मैनूं दस दईए, अगे वो जाएगा जरा इत्थे भी अगे ते पिछे वो रह जाना जरा इत्थे भी पिछे। जिन्हें अगे जाना उसकी तैयारी कर। मेरा नहीं ख्याल है, मैं बड़े बड़े लोगों जानते, साडा वाह ये है हजरत मसीत वास्ते किसी को 500 मंग लै तो तुहानूं 500 गल्लां सुना देगा। इत्थे जनाब जी 1000 की भी कापी चल रही है, 500 की भी चल रही है। सदके जावां यार, खुद केड़ी जन्नत लभदे फिरदे जी। बंदे काम कर कुछ ऐसे
جو قبر میں تیرے کام آئے. جنت وہاں نہیں ملتی, یہاں سے ساتھ لے جانی پڑتی ہے. میں لینے دینے کا قائل نہیں, میں آپ الحمدللہ لینا تے چنگا چوکھا لینا. دینے کا انداز ہونا چاہیے. ایک کو جناب حدیث پاک یاد ہے, حضرت حسان واسطے سرکار ممبر بھی چھا چھڈیا, حضرت حسان نعت پڑھی تے سرکار نے کملی مبارک دے چھڈی. ایڈی شان نعت خان جی میں خسد کے جاواں 10 حسان منگی جا مصطفیٰ آپ دیتی, سرکار آپ دیتی, حضرت حسان منگی سی تے جی میں نعت پڑھی حضرت حسان نے پڑھ کے تو وکھانا. پھر وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تینوں ایدہ ترجمہ بھی نہیں آندا جے ہو جی نعت حضرت حسان پڑھی سی. ایدی اگر ترجمانی کیتی ہے تے بریلی دے تاجدار اعلیٰ حضرت کیتی ہے, سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں میں اعلیٰ. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. آخری لمحہ حضرت بڑا مشہور واقعہ تسی سونے نے, سونے پاک محمد مصطفیٰ 3 دیہاڑے جا کے غار وچ روندے رہے جی, اپنے پتر واسطے, دھی واسطے, مال واسطے, ماں پیو واسطے, کندے واسطے, تواڈے تے میرے واسطے. زندگی چ کدی ایک رات بھی ایسی آئی ہے 3 راتاں تے چھڑ بھی ساری رات عشاء دی نماز پڑھ کے بویں تے فجر تک اس پاک محمد تے صرف درود ہی پڑھی رکھیا ہوئے. کدی کوئی زندگی چ ایک رات آئی ہو یار ویویں شادیاں وچ تے رات جاگ کے گزاری لینے ہیں. میں آج تک ایسی ماں کوئی نہیں ویکھی پتر پیشاب کر دے نا تے ساری رات گلے بستر تے آپ پے جاندی ہے, پتر نو سکے تے سلاندی ہے, پتر نو تکلیف ہوئے ساری رات جاگ دی رہندی ہے, تکلیف واسطے جاگ دی ہے. آج تک ایک ماں میں نہیں ایسی ویکھی, شاید تہاڈی نظر وچ گزری ہوئے, جن نے ساری رات کھڑی ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ بس یہ دعا کیتی ہوئے, اللہ سونے میرے پتر نو معاف کر چھڈی, میرے پتر دی بخشش فرما دیویں. او حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جنگلاں وچ پھردے رہے, زہد کیتے, سارا کچھ کرن تو بعد ماں دی بارگاہ چائے ٹھنڈے پانی نو گرم کر کے وضو کرایا, ماں مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ چاندی ہے, اللہ سونے میرا پتر اڑ تھک چلا ہے, اینو ولایت دے نہیں چھڑدا. او جڑی جنگلاں چوں نہیں لبھی, راتوں جاگ جاگ کے نہیں لبھی, ماں ایک دعا کیتی ہے اللہ دے چھڈیے. میاں باہو کی جانا مکے جے حج ہووے وچ, جے حج ہووے وچ کر دے ہو, جے کر نہیں حج ہو سکیا تو پھر باہر جان دی کیڑی لوڑ ہے. پیو تے پتر گئے حج کرنے واسطے, تے پیو آکھیا میں کعبہ ویکھاں گا, تے پتر دل وچ نیت کر لی میں تا کعبے والا ویکھنا ہے, کعبہ نہیں کعبے والا ویکھنا ہے. حرم شریف وچ داخل ہوئے, پہلی نگاہ پئی بیت اللہ تے, پیو تے پتر دی زبان چ نکلیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دوجی واری پتر دی زبان چوں نہیں نکلیا, پیو پڑھدا رہیا, پتر ڈگیا, روح پرواز کر گئی. پیو نے رونا شروع کیتا, ہاتھ وچ غیب وچوں آواز آئی, او تو کعبہ ویکھنا آیا سی, تو کعبہ ویکھ لیا, اے کعبے والے نے ویکھنا آیا سی, نے کعبے والا ویکھ لیا. جو اس کی مراد تھی اس کو مل گئی, جو اس کی مراد تھی اس کو مل گئی. انما الاعمال بالنیات, عملاں دا دار و مدار نیتاں تے نا. احباب اج دے میلاد وچ آپاں نوں سبق کی ملیا ہے, قرآن پڑھنا ہے تو رج رج کے پڑھنا ہے. پڑھو گے, نماز پڑھنی ہے تو رج رج کے پڑھنی ہے. مولوی دے کہن تے نہ پڑھ یار, جدوں پاک محمد نے فرما چھڈیا ہے تے پیچھے گل کیڑی رہ گئی ہے. نمازاں پڑھنیاں نے تے ساریاں پڑھنیاں نے, رج رج کے پڑھنیاں تے گج وج کے پڑھنیاں نے. جڑیاں ساڈیاں محفل آباد نے, اینیاں مسیتاں آباد کرو, اللہ تواڈے گھراں نوں آباد کر چھڈے گا. مسجداں ویران پئیاں نے, امام انتظار چ ہوندا کدوں کہ 2 بندے اکٹھے ہون کے نماز پڑھی جائے گی. نیت کرو جمعے دے اوپر 8 دن بعد جمعہ آندا ہے,
اگر مولوی 1 وجے تقریر شروع کردا سی پونے 1 وجے مسیح تے جا کے پاواں گے او دی گل سنی سی کردا کی ہے یار او کی دی گل کردا ہے اپنے پیو دادے دی تعریف کردا ہے ایمانداری نال دسو رب تے رسول دی گل کردا ہے نا تے جے رب دی رسول دی گل تسی سن ہی نہیں سکدے تے پھر مسلمان بنن دا اس تو بڑی منافقت کی ہوئے گی اے پاکستان دے لوگوں پلیتیاں کو مکا چھوڑو شاکر شجابادی آکھے پاکستان دے لوگوں پلیتیاں کو مکا دے وہ نہیں تاں جائیں اے نہ رکھے اے نہ ان کو ولا دے وہ جتھاں مخلص نمازی ہیں او مسجد بھی ہے بیت اللہ ضروری نہیں بھی اچھا جی مسجد ہے نا جتھاں مخلص نمازی ہیں او مسجد بھی ہے بیت اللہ جو ملان دیاں دکانہ ہیں مسجداں کو ڈہا دے وہ مسجدہ دکانداریاں بن گیا حضرت اے جے ہے کہ نہیں ہے جڑا مولوی آگا میں چھڑنی نہیں مر جاواں گا جڑا انتظامیہ بن گا انہاں مسجد چھڑنی نہیں میں مر جاواں گا جو ملان دیاں دکانہ ہیں مسجداں کو ڈہا دے وہ اتے انصاف دا پرچم تھلے انصاف وکدا پیا ہے اللہ تو نہ لے کے جاوے نہ ہسپتال نہ کدی عدالت کدی چکر لگے اتے انصاف دا پرچم تھلے انصاف وکدا پیا ہے ایہو جی ہر عدالت کو بمائے عملہ اڑاڑے وہ جو حق آکھن بغاوت ہے جو حق آکھن بغاوت ہے تے حق نہ ہے شاکر دا چل اڑاوو سر بامے میرا بامے خیمے جلا دے جے سچی گل کہنے نال بندے موت آندی تے اے دے نالوں موت چنگی ہے زندہ رہنا ہے تے حضور دی غلامی وچ رہنا ہے جے مرنا ہے تے سرکار دی غلامی وچ مرنا ہے قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیے نا تے سونے پاک محمد آپ اشارہ فرمان اللہ اے میرے نے سانو نہ دسنا پوے بھی سونے اسی اور سرکار دی بارگاہ صحابی آدھ نہیں عرض کی تھی سونے میں پریشان ہاں بھی ایتھے تو تانوں ویکھ لینا میں مختصر عرض کر رہا ہوں ایتھے تو تانوں ویکھ لینا لیکن اگلے جہان جدو قیامت والے دیہاڑے یا جنت چ ہوواں گا حضور تسی تے اعلی علیین دے مقام وچ ہووگے تے میں تہاڈی زیارت کیویں کراں گا جبرائیل وحی لے کے آ گئے فرمایا مصطفیٰ انہاں نوں خوشخبری دے چھڈ جڑے ایتھے تیرے نال نے اوتھے وی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جڑے سرکار نو تہجد دے ویلے اٹھاندے سن تے پانی تتا کر کے وضو کراندے سن صحیح بخاری شریف دے حدیث پاک تے سرکار دا دریا رحمت جوش دے اندر آیا وضو کر کے سرکار فرمایا ربیعہ مانگ کی منگنا ہے اے صحابی سی کون سی صحابی سی اینو پتہ سی مصطفیٰ جی آنکھ دے پئے نے تو جو منگا گے لب جاوے گا عرض کیتی سونیا تہاڈی غلامی تو ہور ود کے شے کیڑی چاہیے مصطفیٰ فرمایا اے تے ہے نا ہور مانگ کی منگنا ہے عرض کیتی سونیا بس غلامی کافی ہے نا سرکار نو پکا کرنے چاہندے سن 2 تو 3 مرتبہ سرکار فرمایا ربیعہ مانگ کی منگنا ہے ہاتھ بن کے عرض کیتی اللہ جپالا جویں ایتھے وضو کرانا نا تے پانی تتا کر کے دینا بس اے نوکری اگر اوتھے لب جائے تے اس تو ود کے چاہیے کوئی نہیں مصطفیٰ فرمایا اوے تے لب گئی اس تو اگے مانگ کی منگنا ہے خیرات دے کے کہتے ہیں میرے منگتے کی خیر ہو بن مانگے خیر ملتی ہے آزما کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال وہ دامن کدی پھیلاتے سے یار کدی پیر کل جا کے آنا جی میرے واسطے دعا کر دو کام باندھ ہو گیا کدی مولوی کل دعا کرا کدی بیوہ نو پیسے دے کے دعا کروا رہے ہیں کدی کسی نو پیسے دے شرعی مسئلہ سناما تو ہے طبیعت پریشان تو نہیں ہو گئے جی زیادہ کرو گے اگلی باری نہ سدو گے تو مینو کیڑا کاٹا پیا جانا یہی ہے نا جی ہوں حق دے ٹائم تھوڑا ہی ہوں یہ گل ذہن چ رکھنی ہے حق دا جڑا ہے نا یہ تہاڈا 500 جی مدرسے واسطے اللہ تعالیٰ قبول کرے اے ہن جڑا پیسے رکھے کو مدرسے واسطے جان گے میں وینا کیڑے اتھے ٹیگ لگدے نے پیسے ہن میں میاں محمد بخش پڑھنا شروع کر دے تو میں ادھر نوٹاں دی بارشاں ہو جان لگی ہے اس واسطے تعارف کڑی راج کشمیری میاں صاحب فرماندے نے یاری دا لج پالن اوکھا یاری دا لج پالن اوکھا جو سود کتے دا
तागा टुटन लगे देर न लगे दी अते कतन डाया खा टुटन लगे देर न लगे दी अते कतन डाया खा टुटन लगे हो देर न लगदी अते कतन डाया खा अमां दी गल खासां दी गल अमां अगे अते नहीं मुनासब करनी हो मिठी खीर पका मुहम्मद जो कुत्तियां नू थरनी मिजाज बदल लो सरकार अल्लाह तुहाडे वक्त बदल देगा अरशद भाई ए पैसे जमा करो जी इन्हूं दसो किन्ने इकट्ठे होए ने साडे मदरसे वास्ते आ जाओ इत्थे आ जाओ रब नूं राजी करना ने ते उलमा दी खिदमत कर लो तालिब इल्म जेड़े दीन देने उन्हां दी खिदमत कर लो अर्श वाला खुदा राजी हो जाएगा मैं हदीस सुना देवां सरकार दी अगर बर्दाश्त कर लो ते सरकार फरमाया जिन्हें किसी आलमी दीन दे नाल इंज करके हाथ मिलाया ना वो इवें समझे उन्हें मैं मुहम्मद दे नाल हाथ मिलाया मैं अपने कोलों नहीं करता पिया हवाला देना मेरा जिम्मेदारी है तो सुभान अल्लाह कहना थोड़ी जिम्मेदारी है तो मेरा टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया जे आखरत दा खजाना जे जिन्ना हो सकता जमा कर लवो तो मैं फिर मैं बल्कि पहले दर्ज किते को नहीं मैं हुण आखिरी तो पहली दफा ही कह रहा वहां जिन्ना भी लंगर इकट्ठा होया सारा मदरसे वास्ते जाना मेरी जात वास्ते 1 रुपया भी हराम है ते अगर कोई सज्जे खब्बे जब मच रह गए तो कट के दे छो ये पैकेज है तुहाडे वास्ते खसूसी इनके पैकेज कदे कदे लभदे ने हज़रत मेरे नालों ढेर खर्चा तुसीं नहीं करके बैठे होने अच्छा यार मैंने एक दस मेरा सका भरा होवे ते मेरा भतीजा होवे अकबर साहब मेरे भतीजे का ब्याह होवे ते मैं लाहौरों आवां गड्डी करा के स्पैशल भतीजे का ब्याह है हुण तो शादी ने वैसे सीजन जा रहे सारे दी अकल टकाने आई हुई है ना जी तो मैं गड्डी करा के स्पैशल आवां ईमानदारी नाल दसो रुपये 10,000 गड्डी का भरांगा अपने वास्ते सूट लवांगा बच्चियां वास्ते लवांगा फिर कोई मिठाई का डब्बा भी लैके आवांगा 5,000 निंदरा भी पा के जावांगा 20,000 च मैनूं ब्याह पै गया ना जी अच्छा भरा दे पुत्र की तो एडी खुशी है भी 20,000 बर्दाश्त कर ले भतीजे वास्ते 20,000 बर्दाश्त हो गया है ते जिदी खातर अल्लाह पूरी कायनात बनाई उस मुहम्मद दे नां ते 20 रुपये भी बर्दाश्त नहीं होंगे चंगे मौलवी को बंदा टाइम लवे ना तो पहले आंदे ने जी नजराना कितना को होएगा इंज है नहीं जी मेरे भाई बैठे मुखलस 1 रुपया आराम जो मुक्या होवे तेरी और मैं बकायदा दस के आया गड्डी च असीं बाद बैठे मैं आखिया जी आपां नूं सिर्फ दुआ लभनी है इंज गल होई होर आपां नूं कख नहीं लभना ते रोटी असीं घरों खा के टुरे हैं ओ यार ईमानदारी नाल दस मैं लफ्ज आख्या सुभान अल्लाह सारी कायनात इकट्ठी हो जावे एक लम्हे वास्ते चुप ना होवे फकत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आखी जावे ओदी तारीफ दा हक अदा नहीं हो सकदा ते सोना पाक मुहम्मद एक बारी आख छड़े ना सुभान अल्लाह अल्लाह आंदा है मेरे तारीफ दा हक अदा हो गया है सारी कायनात इकट्ठी होके या मुहम्मद आंदी रवे सोने पाक मुहम्मद की तारीफ दा हक अदा नहीं हो सकता अर्श वाला खुदा एक बारी आख छड़े ना वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सोने की तारीफ का हक अदा हो छड़ जाता है मैं सुभान अल्लाह के लाओ केड़ा बंदा मुल ला सकता है दे सकते दी कीमत की देवोगे हदीस पाक सरकार फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह एक पासे सारी कायनात रखेगा सारी कायनात
सारी कायनात रखेगा, एक पलड़े दे विच फकत रखेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर सोने पाक मुहम्मद फरमाया जिहदे विच कायनात होवेगी वो पलड़ा हल्का होवेगा, जिहदे विच ला इलाहा इल्लल्लाह होवेगी। आ चुगलियां तो बचा करो, चवलियां तो बचा करो, गीबतां तो बचा करो, वेख के भी अखां बंद कर जाया करो, ओदी जात तो डरिया करो। किसी का पुत्र नशा करता वेख ते अल्लाह दी बारगाह तौबा कर, अल्लाह सोहणिया मेरा हुंदा तो मैं की कर लैंदा। किसी ने गुनाह करता वेख ते अल्लाह दी बारगाह तौबा करया करके या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे कोले गुनाह नहीं हो गया, ओते टुंगली ना उठा। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मैं डी लंबी तकरीर की सिर्फ इस वास्ते कि पीर साहब का इंतजार हो रहा है, तो हम साड़ी गड्डी तो निकल गई है ना, सुभान अल्लाह। 12 बजे साडा आखिरी टाइम जाना सी, असी बस ते आए मेरे भरा, कोई पराडो शराडो तो नहीं आए। सानू पता सी सानू किहड़ा तेल दे पैसे लगने जब गड्डी ते जावांगे। 4500 सुभान अल्लाह। अद्धा घंटा पहले सारे हैदर हैदर पंचतन नूं मनण वाले ते रुपया 5000 भी इकट्ठा ना होया। सदके जावां तुहाडे पंचतनियां तो। हाँ जी नहीं, सियाने ने 4 नूं भी पाई खड़ोते ने, 5 भी पाई खड़ोते ने। 5000 तो पूरा करो ना, चलो यार 10 से चलो, चलो 100 मेरे को ला लो, मैं होर बर्दाश्त कर लेना। जज़ाकल्लाह। तुहानू मैनू फिर पूरे तुहानू करके देने पैने ने। 500 आ गया, चलो सुभान अल्लाह जी। और रब दी बारगाह च ना जी जो अल्लाह दी राह ते देवो तो फिर सोच समझ के ना देवो, बिन सोचिया देवो तो फिर वो भी बिन सोचिया समझिया देवेगा। क्योंकि किसी अंग्रेज आख्या हिंदू आख्या से खुदा जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, जब लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। वो थप्पड़ तो बचो, अगर देता है तो खुदा दी राह ते दिती जाओ। और 2 भी अभी भी सर बुढ़े ज़ैफुल उम्र, आखिरी वक्त आ गया, सारी जिंदगी रोंदा कुरलांदा गुजर गई। एक टाइम पकड़ी, दूजे टाइम ना पकड़ी। मूसा अलैहि सलाम दा दौर है, बनी इसराइल दी गल है। हजरत मूसा अलैहि सलाम जा रहे सन ते दोवें मियां बीवी अगे आके ना रस्ता रोक लिया ते आखन लगे लजपालो अल्लाह दे नाल जा रहे हो कलाम करन वास्ते, रब दे नाल जाके गल्लां करोगे, एक छोटा जिहा रुक्का साडा भी ले जाओ। आप पाक नबी फरमाया कि आखन लगे अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करना भी साडी जिंदगी रह गई थोड़े दिनां दी, अज जिड्डा साडी किस्मत जिंदगी च लिखिया ना रिज़्क सानू इक्को दिन दे छड़े, एक दिन तो असीं पेट भर के खा लईए ना, मुड़ के सानू ना देवे। हजरत मूसा अलैहि सलाम के रब दी बारगाह च अल्लाह सोनिया बंदे शिकायत कर रहे हैं। फरमाया चलो ठीक है, सवेरे वेड़ा पड़िया होगा, सवेरे राती सुते कख भी कोई ना, सुबह जो उठे ना ते वेख्या सारा वेड़ा जनाब मालो माल, इधर कनक पई है, किधर अनाज पिया, खजाना गला पिया। दोनों वेख के अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। हुण दोवां रोटी पकाई, रज के खाधी। जो वेख्या भी ढिग लगे पे ने ते एक दूजे नूं आखण लगे आपां इन्नी की कर लैनी है, वंड ना दईए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला को बंदा आया पैसे लैके, आ फरमाया लै जा, मैनू नहीं चाहिए। आखे सरकार रख लो। आपने पकड़े, फरमाया पैसे है नहीं, आखन लगा है नहीं। होर भी है नहीं, आखन लगा है नहीं। फरमाया होर चाहिए ने, आखन लगा पैसा किनू नहीं चाहिए। आपने इंज करके वापस फरमाया, फरमाया फिर लै लै तेनू लोड़ है, मेरे को है भी कोई नहीं तो मैनू चाहिए भी कोई नहीं, मेरे को है भी कोई नहीं तो चाहिए भी मैनू जरूरत भी नहीं। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ओ 2 मियां भी सलाह की, उन्हें जनाब बाहर जाके ऐलान कर छड़िया, ओ जेड़े गरीब मस्कीन ने आओ ते गल्ला लै जाओ, अनाज लै लो, जेड़ी जेड़ी शायद जरूरत है। हजरत ऐलान खुलेआम कर देता, जेड़ा बंदा है जो चीज की जरूरत लै गया, वेड़ा खाली हो गया, राती सौ गए, सवेरे उठे तो ओदे नाल भी दुगना। सदकियां तुहाडी सुभान अल्लाह। तो मैं सवेरे अपने नमाजियों जाके आखांगा मैं हासिलपुर गया सी अपने घर के अंदर, तो मैंने सुभान अल्लाह कोई नहीं लभी, तुसी सुभान अल्लाह मैंने दे छड्डो। ये बंदा मेरे नाल आके बेचारा उत्थे जाके की तुहाडी तारीफा करेगा भी हासिलपुर के बंदे एडे ही हासिलपुर होए पे ने। उच्ची बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या अली।
اگلے دن اٹھے تے دگنا انہاں اپنا پکایا باقی ون چھڈیا اگلے دن تے تگنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا گزر ہو گیا تے ویکھیا او ککھاں دی کلی تے ادھر جناب ٹگ لگے پے نے مالاں دے تے رب دی بارگاہ وچ گئے تے عرض کیتی اللہ سونیا او تو تے آکھیا سی بھی جیڑا کچھ اکو دن دے چھڈیا تے میں وینا ہر روز ٹرکاں دے ٹرک لتھ دے پے نے او جڑے آپ فقیر سن اج امیر بنے بیٹھے تے مولا تو تے ایک واری دے چھڈیا نا مک جانا چاہیے سی جڑا بھی تو دے چھڈیا اللہ فرمائے میرے پیارے موسیٰ تینوں میں دساں کی پہلا او میرے مقروض سن ہن میں انہاں دا مقروض ہاں میں گھٹ دینا او ڈھیر دے چھڈ دے نے میں تے اپنے بندے نال وعدہ کیتا نا میری رات ایک دے میں 70 دیواں گا انہاں دی جگہ تھوڑی ہے ورنہ اے دے نال وی ڈھیر لا چھڈاں انہاں دا مکان چھوٹا ہے ورنہ جڑا سودا انہاں نے کیتا مینوں تھوڑا دیندے نے مینوں زیادہ دینا پینا نا اچھا رزق کیدا ہے مال کیدا ہے اللہ دا ہے اللہ دا مال اللہ دی راہ تے دیو نا تے رب آندا میں راضی ہو گیا کوئی بندہ جانا تے لیاؤ نا کسی کول 5000 ادھار لے کے مہینے بعد انہوں واپس کرو تے 5000 ہی ہے لیکن مالک دی بے نیازی ویکھ او دیندا 100 ہے اپا 10 کڈنے وچوں مسجد واسطے 10 کڈنے مولوی واسطے 10 کڈنے مدرسے واسطے سرکار فرمایا جیڑا دین دا طالب علم ہے نا میرے اللہ دا مہمان ہے تے جڑے رب دی مہمان دی میزبانی کرے نا مہمان نوازی کرے قیامت والے دہاڑے اللہ انہوں جنتی لباس پہنائے گا اگر چاہتے جے جنتا دے کھانے نصیب ہون تے مدرسے جایا کرو اسی پتہ کی اسی فقیر انہوں سمجھتے جی دی باں ٹوٹی ہے اسی فقیر انہوں سمجھتے جی لات کوئی نہیں شرعی فقیر کون ہے ایک لقمہ پیٹ دے اندر جاوے 40 دن او دی تاثیر رہندی ہے 40 دن اگر لقمہ حلال دا سی تے اللہ دعا بھی قبول کرے گا اللہ نماز بھی قبول کرے گا ایک لقمے دی تاثیر پیٹ دے اندر اگر 40 دن رہندی ایمانداری نال 2 روٹیاں تے سالن لے کے ایک دین دے طالب علم نو رجا کے کھوا چھڑ 40 دن دے پیٹ وچ رہے گی 40 دن قرآن پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا 5 وقت دی نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا نمازاں او پڑھے گا قرآن او پڑھے گا ثواب تینوں لبے گا ہور چاہیدا کی ہے صدقہ دینا ہے تو کسی نمازی نو دے جڑا کھا کے نماز پڑھے گا بے نمازی نو صدقہ نہ دے انہوں سزا دے پتہ لگے انہوں اور جڑا رب دا نا فرمانے تیرا فرما برداری کی میں کر سکتا ہے اچھا جی حضرت عبداللہ بن مسعود آکھو سبحان اللہ ہن میں اپنی میں ذمہ داری تو نہیں کہہ سکتا جدی ساڑا مطلب ہے ذمہ داری تو نہیں پوری کر سکے کنے ہو گئے جی 7100 ہو گئے تسی کنے دیتے ہیں وہ دیوی بیچارہ انہیں کہڑا پڑھیا ہے نہ انہیں لے تو نہ انہیں دے رہے اگر انہوں ٹائم میں تو جاری گالا چلو یہ بھی کو کٹ دیں نا جی چلو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے 7100 سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے 72 تانہ ہوں نے ویسے میدان کربلا جڑے شہید ہوئے سن 72 ہو گئے پورے چلو ماشاءاللہ سبحان اللہ جی جو جی سویر تو کو لان گیٹاں لے پیسے لینے واسطے انہوں نے دے چھڑنا جی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سارے صدقات قبول کرے جی ڈنڈی بجے کی تو انشاءاللہ قیامت والے دیہڑے تواڈے ہاتھ ہون کے میرا گریوان ہوئے گا تو جے صحیح ایمانداری تے لگ جاوے تے پھر سمجھ لینا بھی اللہ سارے قبول کر لے جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سرکار دے صحابی نے جڑی سرکار دی مسواک سنبھال کے رکھتے سن سرکار جدو سوندے سن جتے اتار کے بغلے چلے لیندے سن سرکار چلن دا ارادہ فرماندے سن جتیاں اتار کے سرکار دی بارگاہ چ رکھ لیندے سن وضو آپ نو کرواندے سن بچپن دے زمانے دے اندر حضور دی بارگاہ چ آ گئے اسلام قبول کرن تو پہلا عقبہ بن معیط نامی شخص جنہیں بکریاں چراندے سن تے بکریاں چرانا 1.25 لاکھ نبیاں دا جس کاری تے برکت نہ ہوئے بکری رکھ لوے اللہ بکری دے صدقے نال برکتاں عطا کر چھڈے گا اچھی بولو ذرا سبحان اللہ گرامی قدر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی رسول سرکار فرماندے نے اگر کسی نے قرآن انج سننا ہوئے جویں نازل ہو رہا ہے تے عبداللہ بن مسعود دا قرآن سن لوے میرا یار عبداللہ بن مسعود انج قرآن پڑھدا ہے جویں ہن نازل ہو رہا ہوئے تیرے تے میرے پاک مصطفیٰ دے پیارے صحابی نے بچپن دا زمانہ فرماندے نے میں بکریاں چرانے واسطے گھروں باہر نکلیا میں شہروں باہر نکل گیا میں جنگلاں دے اندر گیا ہاں پہاڑاں دے اندر گیا ہاں میں کی ویکھیا وے 2 ہستیاں میرے سامنے آ رہیاں نے میں ویکھ کے سمجھ گیا جی میں انسان بڑا مسافر بڑی دور تو سفر کر کے آ رہے تھکاوٹ ہے جدو میں قریب گیا ہاں میں ویکھی جا رہا دونوں ہے بڑے سونے
بڑے خوبصورت نے لیکن چہرے تے پریشانی دے اثار تھکاوٹ دے اثار نے میرے قریب آئے انہاں دوواں وچوں ایک شخص مینوں کہن لگا اے بچے تیرے کول بکریاں نے سانو پیاس بڑی لگی ہے کسے بکری دا دودھ دے دے تاکہ اسی اپنی پیاس بجھا لئیے اے ننے ننے ہاتھ بن کے کہن لگا سرکار میں بکری نہیں دے سکتا دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ میں غلام ہوں میں مالک نہیں میں نہ بکریاں دا مالک نے میں فقط چران واسطے آیا ہوں تیرے تے میرے پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نال نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے آپ سرکار فرماؤندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جدوں میں جواب دیتا دوواں دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی کوئی پریشانی نہیں کسی دودھ منگیا سانو ملیا نہیں آپ نے جناب والا کوئی گلہ نہیں کیتا شکوہ نہیں کیتا آپ نے سرکار نے بکریاں وال نظر دوڑائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا پتر انج کر سانو او بکری دے جنہیں کدی دودھ دیتا ہی نہ ہوئے کیونکہ تیرے کو امانت ہے تو امین امانت اندر خیانت نہیں کر سکتا انہاں بکریاں وچوں او بکری دے دے جنہیں کدی دودھ نہ دیتا ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں دل وچ سوچیا جنہیں کدی دودھ دیتا ہی نہیں او دودھ کیویں دے گی میرے کول چھوٹا جا بکری دا بچہ ہے جڑا ہے مادہ وے میرے کول کھڑی ہے میں سرکار دی بارگاہ اندر پیش کر چھڈی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں ویکھیا وے سونے پاک محمد نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ ہن کر کے کانٹے پھیریا وے پھر ہاتھ ید اللہ والے چکے نے دعا کیتی ہے دوویں ہاتھ پکڑے نے بکری دے تھنا نو لائے نے بکری دے تھنا دے اندر دودھ بھرنا شروع ہو گیا آل جناب والا بکری نے لتاں کھول دیتیاں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں ویکھی جا رہا کدی پاک محمد ویکھاں کدی اپنی بکری ویکھاں کدی جناب والا دودھ تھنا دے اندر اتردا ویکھاں حتیٰ کہ جس ویلے دودھ فل ہو گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برتن کھول کوئی نہیں قریب ویکھ کے ایک پتھر جدے وچ سوراخ ہے سرکار دی بارگاہ اندر پیش کیتا سرکار نے ید اللہ والے ہاتھاں دے نال دودھ دویا جدوں دودھ دو لیا صدیق اکبر نو پلایا سرکار نے آپ پیتا پھر عبداللہ بن مسعود نو پلایا او فرماندے نے میں ویکھی جا رہے ہیں دودھ بھی پیتی جا رہے ہیں تے بکری بھی ویکھی جا رہے ہیں تے محمد بھی ویکھی جا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں سرکار خوب سیر ہو گئے سرکار نے فرمایا ہور ضرورت عرض کیتی سونیا نے سرکار نے دوبارہ اپنی ید اللہ والے ہاتھ بکری دے تھنا نو لائے دوبارہ تھن اپنی اصلی حالت اندر آگئے سرکار فرمایا جا بکری لے جا تو امانت دارے امانت اندر خیانت نہیں کیتی میں محمد نے بھی امانت دا پورا حق ادا کیتا ہے جا جڑی بکریاں دودھ دیندیاں نے انہاں دا دودھ نہیں لیا میں تے اپنی طرفوں اپنی بکری دا دودھ لے آوے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سرکار جان لگے میں ہاتھ بن کے عرض کیتی لج پالو اے ہاتھ چک کے جو تسی پڑھے مینوں بھی پڑھا دے وہ جو سرکار تسی پڑھیا مینوں بھی پڑھا دے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن نا چھوٹے جی نے سرکار نے انجکال کے والاں دے اندر ہاتھ پھیرے سرکار عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میرے سر تے سرکار نے ہاتھ پھیریا مسکرا کے فرمایا تو تے پہلے ہی پڑھیا ہویا ہے تو تے پہلے ہی پڑھیا ہویا میں بس تیرے تے میرے پاک مصطفیٰ دی زبان وچ الفاظ نکلے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگو 6666 قرآن دی آیاتاں نے اللہ دی عزت دی قسم قرآن دی کوئی آیت ایسی نہیں جدے شان نزول دا مینوں پتہ نہ ہوئے جس آیت دا ترجمہ اور تفسیر میں نہ کر سکا میرے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ دی ہتھاں دی برکت نال میرا حافظہ اتنا مضبوط کیتا وے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تے عبداللہ بن مسعود دسے قرآن دی آیت پوچھے تے عبداللہ بن مسعود کون عبداللہ بن مسعود سرکار نال نے قد چھوٹا وے رنگ قدمی ہے جسم پتلا وے پندلیاں جناب والا پتلیاں پتلیاں نے سرکار دے صحابہ فرماندے نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باغ دے اندر گئے ہیں سرکار باغ دے اندر سیر کرنے واسطے گئے نے سرکار نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود جی آقا جان حاضر ہے فرمایا درخت تے چڑھ جا پھل توڑ آپ فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود پھل توڑنے واسطے درخت تے چڑھے نے آپ پھل توڑ رہے نے پنڈلی ننگی ہوئی کپڑا اوپر ہویا صحابہ ویکھ کے ہسن لگ گئے کہ عبداللہ دیاں پتلیاں پنڈلیاں نے سرکار صحابہ رو لے گیا پھر عبداللہ بن مسعود وال ویکھ گیا صحابہ دی طرح متوجہ ہو کے فرمایا اے میرے غلاموں میرے عبداللہ بن مسعود دی کمزوری تے پتلی پنڈلیاں تے ہسونا قیامت والے دن میرا رب کائنات
گا ایک پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی رکھے گا جس پلڑے دے اندر عبداللہ بن مسعود دی پنڈلی ہوے گی اور پلڑا بھاری ہوے گا کائنات والا پلڑا ہلکا کون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے ایک رات محمد دی ذات صدیق اکبر دا کر رہے سرکار تے صدیق اکبر بیٹھے نے آپس دے اندر گلاں کر رہے نے گلاں مسلماناں دی حال تے ہو رہی نے جدوں گفتگو ختم ہوگی محفل برخاست ہوگی سرکار بار تشریف لے کے آئے صدیق اکبر بھی نال لے عمر فاروق اعظم بھی نال لے جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت میرے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے ہیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ حق جا رہے یار جنتی جنتی پھیلا کیا کھو جنتی 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 حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں جو محفل ختم ہوئی ایک پاسے صدیق اکبر نے دوجے پاسے میں اسی چل دیا مسجد نبوی دی کول آ گئے رات دا وقت عشاء دا وقت نہیں ہے اسی ویکھیا مسجد دے اندر ایک بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے کر کے ہاتھ بننے نے تے قرآن پڑھے جا رہے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اور تھوڑے سلو لیں تو سبحان اللہ کہنا لی قوم قرآن تے آکھو سبحان اللہ آج جڑے میرے نقیب بھائی نعت کا نعتہ پڑھ دینا بندے بھی لکھے ہوئے ہیں اے او نعت ہے جڑی عرش والے خدا نے لکھی ہے یار اے تے تانوں بغیر منگے سبحان اللہ بولنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام ادھر قرآن پڑھیا جا رہے عمر فاروق اعظم فرماتے نے سرکار روک گئے ہنج کر کے سرکار نے قرآن سننا شروع کر دیتا اے عبداللہ بن مسعود تیرے قدمہ دے نال لگی خاک نو لکھاں سلامہ نے تیرے منہ دا قرآن صاحب قرآن آپ سن رہا ہے تیرا پڑھنا قرآن و نبی سن لیا وے جنہیں تو قرآن نازل ہویا ہے جدو قرآن سن لگ کے سرکار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں نے سرکار ہنج کر کے ساڑھے والے وے کیا سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سویرے اعلان کر دیا جے جنہیں قرآن نازل ہندہ سننا ہوئے عبداللہ بن مسعود آکے سن لے آپ نے نماز مکمل کی تھی دعا کی تھی اے دعا مانگ دے پہنے سرکار جاندے جاندے کی فرما رہے نے سل توتی عبداللہ مانگ جو مانگے گا اللہ تا فرماوے عبداللہ جو مانگے گا اللہ تا فرمائے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سرکار کی آمد 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 جھوم کے ذرا بولیں گے سارے سرکار کی آمد 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 سیدی مرشدی
सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मुहम्मद चार यार, हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद, हक फरीद। साहिबान जी वकार, आप देख रहे हैं आले नबी, औलाद अली, फख्र सदात, पीर तरीकत, रहबर शरीयत, मुंबई मार्फत, पीरजादा पीर सैयद मुस्तंसर हुसैन अली शाह जाजी साहब। आप स्टेज पर जलवागर हुए। मेरी तमाम अकीदतें, मेरी तमाम मोहब्बतें, मेरी तमाम बसीरतें, मेरी तमाम बसारतें, मेरी तमाम समातें, मेरे दिल की तमाम गहराइयाँ आपको सरकार मदीना के इस सजे सजाए जश्न में तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहती हैं। अहलन व सहलन मरहबा। सरकार के बच्चों का आप बच्चों की ज़ियारत भी कीजिए और आप उनका खूबसूरत बयान भी समाप्त फरमाएंगे। और फिल वक्त नाब कारी दिलशाद अली साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने भाई अहमद और बबलू की तरफ से, बाकी दीगर इंतज़ामिया की तरफ से क़िबला पीर साहब को आज के इस बाबरकत महफिल में वेलकम कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह, जी आया नो सद मरहबा, तुसी आखो सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार ने फरमाया, ए हुण जो मंगेगा अल्लाह इनू अता करेगा। सिद्दीक अकबर भी गल सुनी तो मेरे फारूक आजम भी गल सुनी। सुन के ते राती चले गए घर, ते दोवें हस्तियां जाग रही ने। सुबह सादक का इंतजार कर रहे ने भी फजर कदों होवेगी। वो मेरे फारूक आजम भी इंतजार कर रहे ने, सिद्दीक अकबर भी इंतजार कर रहे ने। मैं बात मुकम्मल कर रहा, तवज्जो करनी है। दोनों हस्तियां इंतजार कर रही ने। फजर ते हर रोज़ होंदी है, सुबह सादक ते हर रोज़ होंदी है, मगर अज दी फजर का इंतजार क्यों हो रहा है? इधर बिलाल हबशी अजान पढ़ी, उमर फारूक आजम नमाज अदा की ते जल्दी नाल दौड़ के अब्दुल्ला बिन मसूद दे घर दी तरफ गए। दिल के अंदर हसरत ख्याल की सी भी जरी राती सरकार दुआ फरमाई है ना कि अब्दुल्ला बिन मसूद मंग, जो मंगेगा अल्लाह अता करेगा। मैं खुशखबरी जाके सुनावा, इस तो पहला भी सिद्दीक ना जाके सुना दे। सिद्दीक अकबर जो नाल सन, आप फरमाते ने, उमर फारूक आजम फरमाते ने, मैं गया दरवाजे ते दस्तक दी तो मैं की वेख्या घर अब्दुल्ला बिन मसूद है, तेरा दरवाजा सिद्दीक अकबर ने खोलिया। मैं गया कोल ते मेरे दिल के अंदर ख्याल और हसरत ही कि मैं जाके दस अब्दुल्ला बिन मसूद नूं बे राती सरकार तेरा कुरान सुनिया ते तेरे वास्ते दुआ की, तो दुआ मंगी। आप सरकार ने आमीन फरमाइए। आप फरमाते हैं मैं हले दिल च इरादा ही किया वे ते मैनू अब्दुल्ला बिन मसूद ने दसिया है, मैनू सिद्दीक अकबर ने आके खुशखबरी दे छड़ी है बे राती सरकार मेरा कुरान सुनिया है ते मेरे हक के अंदर दुआ की। उमर फारूक आजम वेख्या सिद्दीक अकबर दे मुंह वाल, चेहरे वाल वेख के फरमाया, सिद्दीक अज फिर तू नंबर लै गए हैं, आज फिर तू नंबर ले गए। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम, सरदार का आलम। आइए बिला तमहीद मैं नात के लिए अपने भाई को अर्ज करूंगा, वो अपनी मुख्तसर हाजिरी लगवाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद पीर साहब का बिला तमहीद खिताब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारा किसी के इस्तकबाल के लिए नहीं लगाना, अल्लाह की ज़ात के लिए लगाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।